Okay, so hari ini kita sambung the leaf structure untuk subtopik 2.4 iaitu main organ for photosynthesis. Okay, chapter 2 ni kita belajar tentang daun. Okay, so the first part we learn about the structure, the external structure, the petiole, the lamina, and then the second part kita belajar tentang daun juga the internal structure, yang itu medium suruh kamu lukiskan. Okay, yang external structure medium suruh kamu explore by looking for the leaf, for monocot and dicot leaf. Kemudian medium minta kamu selfie dengan daun tersebut. Okay. And then 2.2 kita belajar tentang daun ini sebagai organ untuk gas exchange, okay, pertukaran gas. Okay. Kemudian kita belajar daun sebagai transpiration, okay, main organ for transpiration. Okay, yang mana untuk kedua-dua proses ini iaitu gas exchange dan juga transpiration, kita belajar stomata dan sel yang paling penting adalah gut cell, okay, sel pengawal. Okay, dan proses opening and closing of the stomata controlled by the gut cell. And then gut cell itu become turgid or flaccid yang membuatkan bentuk dia berubah, menjadikan dia boleh terbuka ataupun tertutup, and that one related to the hypertonic and hypotonic solution yang kita belajar chapter 3 tingkatan 4. Okay, so dia semua berkaitan. Okay, so hari ini kita belajar the main function of leaf, iaitu dia adalah organ for photosynthesis. Okay, most of the time photosynthesis happen in the leaf sebab leaf ada chloroplast. Dekat leaf ada banyak chloroplast. Dekat leaf boleh berlaku proses pertukaran gas, so dia boleh dapat carbon dioxide. Okay. Photosynthesis is very important sebab only plants, okay, and photosynthetic bacteria yang boleh produce their own food through photosynthesis. Okay, jadi organisma ini kita sebut sebagai autotrophic. Autotroph, dia boleh buat makanan sendiri. Autotrophic, lawan dia, okay, another one ialah heterotrophic. Kita ni heterotrophic. Manusia, haiwan, kita tak boleh buat makanan sendiri. Masak tu lain lah. Masak tu, kita masak makanan tu macam plants, dia boleh melakukan proses secara biochemistry, iaitu photosynthesis. Jadi kita akan ambil plants untuk dapatkan food itu. Kita masaklah, tapi bukanlah memasak itu maksudnya kita buat makanan. Okay? Okay. Okay, dan makanan itu akan jadi energy which is very important for us to carry out living process such as grow, reproduction, moving and so on. Okay. So brief history of discovery of photosynthesis telah dilakukan oleh Jean Baptista van Helmont, carry out an experiment to test the idea that plants obtain their food from the soil. Okay, and then in the year 1772, lama, an experiment conducted by Joseph Priestley showed that plants release oxygen to the atmosphere. Okay. Tengok, dia buat eksperimen, dia letak dalam satu balang kaca, dia letak tikus, tikus tu mati. Tapi kalau kita letak dengan plants, tikus tu hidup. Sebab plants kan release oxygen. So tikus tu boleh bertahan sebab ada oxygen. Okay. And this history you can explore more. Boleh kalau nak mengetahui lagi tentang hasil kerja saintis-saintis yang dulu, you can explore more through the internet. Okay. Because we are going to learn more about the photosynthesis process. Okay, the first part is the adaptation of the internal structure
of a leaf to photosynthesis. Okay, apakah adaptasi, penyesuaian ya, supaya daun boleh melakukan proses fotosintesis? Okay, cuba recall balik, ingat semula fotosintesis ni kita dah belajar ni daripada sekolah rendah, sekolah menengah, menengah rendah kita dah belajar fotosintesis ialah proses menghasilkan makanan iaitu glukos, right? Melalui apa? Apakah dia punya main substrate? Fotosintesis memerlukan apa? Mesti ada karbon dioksida plus water dan memerlukan tenaga cahaya matahari to produce glucose oxygen. Okay, glucose and oxygen. Jadi nak buat fotosintesis ini, to carry out this photosynthesis perlu ada penyesuaian supaya the leaf boleh ambil light energy, the leaf boleh ambil carbon dioxide and the leaf boleh dapatkan water from the soil. Okay, so photosynthesis needs chlorophyll. So dalam leaf ada banyak chlorophyll. Dia ada, okay, tengok dekat sini ya, kita tengok dekat gambar ini. Cuticle itu transparent. Sebab apa? Barulah sunlight boleh tembus, penetrate the upper and lower epidermis into the palisade mesophyll. Okay. Kemudian dekat leaf ada stomata. Okay, untuk apa stomata ini? Pertama, stomata open to allow gases exchange yang kita belajar dalam 2.2. Okay. Kemudian yang kedua, dia punya adaptation is the palisade mesophyll, yang lapisan yang dua ini. Okay. Banyak chloroplast. Tengok dia susun rapat-rapat. Banyak chloroplast. Kenapa? Sebab dia nak absorb maximum rate of absorption for sunlight. Okay. Kemudian at the same time juga chloroplast contains chlorophyll. Okay. Itu untuk absorb light tadi. Okay. 2B, dekat bawah lapisan ini dia disebut lapisan yang spongy. Kenapa spongy? Dia banyak ruang. Untuk apa banyak ruang itu? To allow efficient gases exchange. Okay. Itu tujuan dia. So senanglah nak absorb cahaya matahari dan juga nak absorb, nak dapatkan carbon dioxide. Okay, dekat bawah ini adalah vascular bundle yang nombor 4 ni ada merah dengan biru ini. Vascular bundle mean it contains xylem and phloem. Xylem akan transport water and mineral salt to the leaf. Okay, sebab air kan diperlukan untuk fotosintesis dan juga phloem nanti akan transport hasil fotosintesis itu iaitu sucrose to all parts of the plant. Okay, itu adalah adaptation. Okay, penyesuaian struktur daun supaya dia boleh melakukan proses fotosintesis at maximum rate. Okay, boleh faham dekat sini ada soalan? Tak ada, Madam. Okay, Alhamdulillah boleh faham. Madam terus masuk ke dalam deeper part of the leaf. Dulu belajar dekat daun, proses fotosintesis, kita buat eksperimen masa tingkatan 1 lagi dah buat eksperimen ini. Kita letakkan plant satu di bawah cahaya matahari, satu lagi dalam gelap. Kemudian kita buat starch test. Kita uji dia daun itu dengan iodine. Okay, kalau kamu masih ingat, tingkatan 1 dah buat eksperimen ini. So daun yang mengandungi iodine akibat daripada proses fotosintesis dia akan turn to dark blue, iodine tersebut. Tapi apa sebenarnya yang berlaku di dalam daun? Now kita belajar yang itu. Okay. Okay, dalam tingkatan 4 dulu, in the form 4, kita belajar ada satu organelle in the plant cell which function as site for photosynthesis iaitu chloroplast. Dalam chloroplast ada chlorophyll. Chlorophyll tu tugasnya apa? Untuk absorb sunlight. Okay, jadi now kita tengok this is the chloroplast. Okay, this is the chloroplast
Okay, ini struktur dia adalah double membrane, ada outer dan lower membrane. Okay, kemudian dalam ini yang disc-like ini seperti disc, like a cakra kan. That one is thylakoid. Dekat situlah ada klorofil. Okay, dalam klorofil, dalam thylakoid inilah ada klorofil yang absorb sunlight. Okay, bila thylakoid ini susun macam biskut ni, susun, kita sebut dia sebagai granum. Okay, ini satu granum. Satu granum tambah satu granum jadi 2 grana. It just, ni dia benda yang sama, dia just singular and plural. Satu, kita sebut granum. Dua, kita sebut grana. Banyak grana lah. Okay. Sama juga macam mitokondria. Banyak. Mitokondrion. Satu. Macam tu ya. Okay, tapi dia benda yang sama. Okay, in between grana itu, that one is stroma. In between grana itu stroma, dia clear like clear jelly like medium, macam jelly tapi clear in between the stroma. Okay, and apa yang menyambungkan antara grana dengan grana kita sebut lamella. Okay, this is chloroplast structure. Ini dia madam. Dalam ni ada, in your textbook ada penerangan yang madam dah bagi tahu tadilah. Okay. So apa istilah yang awak kena ingat? Ialah dekat thylakoid tadi, tempat itu ada klorofil. So bila ada klorofil kan absorb sunlight. So dekat thylakoid akan berlaku tindak balas yang disebut light dependent reaction. Manakala dekat stroma akan berlaku tindak balas yang disebut light independent reaction. Okay. Maksudnya dekat thylakoid ini berlaku tindak balas yang memerlukan cahaya. Manakala dekat stroma berlaku tindak balas yang tidak memerlukan cahaya dan akhirnya menghasilkan glukos. Okay. Dan dua proses ini berturutan. Maksudnya lepas light dependent reaction barulah light independent reaction. Okay. Next, kita boleh dekat bahagian ini adalah menerangkan chromatography method untuk separate the photosynthetic pigment in the leaf. Okay, iaitu satu teknik separating component of a mixture based on the difference in solubility in the component in certain solvent. Kalau kamu masih ingat, kita buat chromatography method ini masa tingkatan 1 ketika kita hendak memisahkan warna-warna yang terdapat dalam pen marker. Madam masih ingat lagi buat eksperimen ini dengan kamu. Some of you madam ajar dulu masa tingkatan 1 kan? Tengok kita rendam yang ini. So method ini boleh digunakan untuk separate the photosynthetic pigment in leaf. Okay. So kalau kita dekat sekolah, dekat makmal memang kita akan buatlah eksperimen aktiviti seperti ini. Okay. Okay, setakat ini ada soalan tentang structure of chloroplast? Belum lagi, madam. Belum lagi. Ada yang nak tanya-tanya? Boleh tanya. Okay, kalau tak ada, kita masuk ke dalam apakah yang berlaku di dalam chloroplast tadi. Madam ada sebut ada dua tindak balas, iaitu light dependent reaction dan juga light independent reaction. Okay, apa itu light dependent reaction? Apa itu light independent reaction? Okay. Kita tengok first light dependent reaction. Okay, apa yang berlaku? Yang berlaku dalam thylakoid ini, pertama, the photosynthetic pigment, chlorophyll, on the surface of the thylakoid will absorb light energy.
Okay, light energy. Okay, light energy daripada sunlight itu akan excite the electron. Dalam chlorophyll tu kan ada elektron. Okay, elektron tu akan become excited to a higher level. Apa maksud excited to a higher level? It has more energy than before bila dia kena strike dengan cahaya matahari. Okay, so these excited electrons from the chlorophyll will go through a series of electron carriers. Okay, the energy from the electron is used to generate energy in the form of ATP. Okay, sebab dia dah excite, dia akan carry the electron itu from one to one carrier, and then this will produce energy dalam bentuk ATP. Okay, eventually these electrons are accepted by the last electron acceptor, which is the NADP+, then will combine with the hydrogen ion from the photolysis and forms NADPH, which is a reducing agent. Okay, last sekali yang terima elektron itu adalah satu elektron acceptor, nama dia NADP+. NADP+ ini akan combine dengan hydrogen ion. Mana dapat hydrogen ion itu? Daripada proses fotolisis. Apa itu proses fotolisis? The leaf, okay, the sunlight break down the water molecule H2O kan. So H plus itu akan combine with NADPH. Now NADP plus jadi NADPH dan become reducing agent. Okay. The chlorophyll pigment attract electrons from water via photolysis to become stable. Okay, elektron daripada fotolisis tadi akan attract by the chlorophyll supaya jadi stable. Okay, photolysis is a process, ini madam dah bagi tahu tadi, iaitu water molecules broken down to form hydrogen ion dan juga hydroxide ion. Ni hydrogen ion tadilah yang combine with that NADP+. Okay, so hydroxide ion pula lost its electrons and form oxygen and water. Jadi daripada first reaction ini, iaitu light reaction ini, kita akan dapat oxygen, water dan juga reducing agent which will use in the light independent reaction. So bahan ini tadi akan masuk ke dalam stroma. Okay, keluar daripada thylakoids ke stroma. Okay, so 5 carbon organic compounds will fix carbon dioxide gases to form 6 carbon organic compounds. Tengok dekat light independent reaction barulah carbon dioxide digunakan. Okay, the NADPH and ATP daripada light dependent reaction tadi akan reduce the organic compound to glucose monomer, akan menukarkan organic compound menjadi glucose monomers. Okay, glucose ini akan condensate, maksudnya dia berlaku polymerization ya, akan terkondensasi, bergabung untuk menghasilkan starch molecules. Then these starch granules are stored in the stroma of chloroplast. Okay. So this is the overall reaction, yes. Jadi artinya hanya perlu melalui light dependent lah, light independent lah. Yes, exactly, betul. Okay. Yang perlu dulu melalui light dependent reaction tu untuk menghasilkan NADP+ dan ATP, barunya dapat masuk ke dalam stroma untuk light independent reaction. Okay, good. Okay. So overall, ini overall dia. Okay, water, dia absorb water dan dapat water, carbon dioxide itu adalah main
substrate. Water ini digunakan dekat dalam light reaction, carbon dioxide dalam light independent reaction. Okay, so dia akan menghasilkan glukos. Glukos dihasilkan dekat dalam light independent reaction. Oksigen dihasilkan dekat dalam, oksigen and water dihasilkan dekat dalam light dependent reaction. Tapi ini dia punya overall reaction for photosynthesis. Okay. Setakat ini ada lagi soalan yang nak tanya? Belum dah. Ada? Okey, tak ada ke? InsyaAllah belum. Okey, kalau ada tanya. Plus what has been described to you through the textbook itu very clear. Textbook itu sangat jelas sebenarnya. Okay, so now kita compare light dependent reaction and light independent reaction. Kalau awak jumpa dekat dalam teks buku teks yang KBSM ataupun some reference book dalam KBSM ataupun awak jumpa some source from the internet, kadang-kadang dia guna light dependent reaction tu as light reaction, light independent reaction tu as dark reaction. Tapi kalau guna macam itu, kita jadi confused. Kita fikir light independent reaction tu ataupun dark reaction tu berlaku pada waktu gelap. Tak. Light independent maksudnya tak menggunakan cahaya. Cahaya tu digunakan ketika light dependent reaction sahaja. Okay, so let's compare and contrast between these two reactions. Okay, persamaan dia, the similarities catalyzed by enzyme. Hampir semua tindak balas biokimia memerlukan catalyst iaitu enzim. Okay, dan kedua-dua proses ini berlaku dalam chloroplast lah. Cuma bezanya, okay, ini perbezaan dia. Light dependent reaction berlaku dekat thylakoid, manakala light independent berlaku dekat stroma. Dalam light dependent ada proses fotolisis air. Okay, manakala dalam light independent ada proses reduction of carbon dioxide. Okay. Kemudian dalam light dependent reaction dia produce ATP and then that ATP used in the light independent reaction. Manakala dia punya reaction substance, bahan dia adalah water untuk light, menghasilkan oksigen and water back. Okay. Light independent pula reaction substance dia adalah carbon dioxide, manakala hasil dia glukos. Glukos ni lah yang kita hasil utama yang kita nak daripada proses fotosintesis itu, selain daripada oksigen. Oksigen kita sebut sebagai by-product, hasil sampingan. Okay. So, ini adalah environmental factors that affect the rate of photosynthesis. Okay. Maksudnya fotosintesis tu kadar dia berlaku cepat atau lambat itu ada 3 faktor persekitaran yang menentukan dia. Yang pertama mestilah carbon dioxide concentration. Sebab dah dia perlukan carbon dioxide. Kalau carbon dioxide tak ada, macam mana dia nak buat fotosintesis kan? Jadi carbon dioxide banyak, cepatlah dibuat. Kalau carbon dioxide sikit, lambatlah dibuat. Macam tu. Jadi graf ini menunjukkan bahawa photosynthesis rate akan increase as carbon dioxide increase. Okay. Sehinggalah other factors will become the limiting factors. Iaitu kalau dalam graf ini, okay, limiting factors adalah surrounding temperature dan juga light intensity. Maksudnya carbon dioxide dah banyak dah, tapi kalau tak ada cahaya matahari, tak dapat juga dia melakukan proses fotosintesis pada kadar yang cepat. Ataupun kalau temperature is too high or too low pun sama, dia tidak dapat melakukan proses fotosintesis dengan rate yang tinggi. Means as carbon dioxide increase, the photosynthesis will increase until other limiting factors yang akan limit the process. Okay. Sama juga the light intensity. Okay.
light diperlukan dalam light dependent reaction kan. Okay, sebab kalau tak ada light dependent reaction, tak boleh buat light independent reaction because it need the NADPH dan juga ATP from the light dependent reaction untuk ke light independent reaction. Okay, so dalam graf ini bagi tahu bahawa when the light intensity increase, the rate of photosynthesis pun increase until it reach a light saturation point. Okay, lepas ni dah tinggi macam mana pun, the increase in light intensity is no longer increase the rate of photosynthesis because it is limited by other factors iaitu temperature dan carbon dioxide. Okay, terang macam mana pun kalau too high temperature atau too low temperature ataupun tak cukup carbon dioxide for example, tetap juga rate of photosynthesis itu will not high. Okay. Tengok ini dalam graf ini ya, ada dua graf 1 and graf 2. Graf 1 kenapa dia rendah dia punya rate disebabkan oleh the low carbon dioxide concentration 0.03 sahaja. Jadi kalau concentration of carbon dioxide tinggi, the rate of reaction akan lebih tinggi. Tengok ni. Okay. Dan faktor yang ketiga adalah temperature. As we all know, this temperature yang terbaik adalah antara 25 to 30 degree Celsius sebab temperature will affect enzyme activity. Kita dah tahu kan enzyme activity dia lebih kurang 25 to 30 ini adalah yang terbaik untuk dia punya reaction. Too low akan buat enzyme inactive, too high akan denature the enzyme. Okay, so ini juga faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas photosynthesis. Okay, so this experiment insya-Allah kita akan buat pada ketika kita bertemu, banyakkan berdoa bulan 4 nanti kita dapat masuk sekolah bersemuka seperti biasa because we have a lot of experiment nak buat. Okay? Amin. So sebab eksperimen ini memang kita kena buat. You can't do it at home because kita perlukan radas yang ada dekat makmal kan. Okay? So kita akan buat insyaAllah dekat lab. So now sementara tunggu kita bertemu, Madam advise, Madam nasihatkan kamu buat planning. Okay, buat planning macam biasa supaya nanti ketika eksperimen itu dibuat, kita dah boleh record the observation and do the discussion dan boleh submit your lab report dengan segera. Okay. Okay. Next, the effect of different light intensities and light colors on the rate of photosynthesis. Okay. I guess awak dah belajar dalam fizik or maybe science dekat menengah rendah yang color putih cahaya matahari consists of 7 light spectrum. Kan? 7 colors iaitu violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, which is every color itu ada different wavelength. Okay, and the rate of photosynthesis is the highest in red and blue light. Okay, in red and blue light. Dekat, kalau dapat cahaya yang paling tinggi kadar fotosintesisnya adalah red and blue light. Okay. Okay, why? This is because all the red light is absorbed by chlorophyll and the blue light is absorbed by carotenoid pigment before being transferred to the chlorophyll. Okay, these two lights have enough amount of energy to excite electron in the light independent reaction. Kita ingat kan? Sebab light dependent reaction tu dia nak excite, give more energy to the electron to make that electron have more energy to a higher level of energy. So, cahaya apa yang paling bagus? Red and blue. Sebab apa red? Red akan dapat diabsorb by chlorophyll, while blue pula akan dapat diabsorb by carotenoid pigment.
Okay, dalam daun ada carotenoid pigment yang juga boleh absorb and then transfer it to the chlorophyll. So that is two colors of light yang paling bagus, paling dapat diabsorb oleh chlorophyll for a better rate of photosynthesis. Okay. Okay, so we finish 2.4. So medium bagi rehat 5 minit before medium masuk kepada 2.5. Boleh? Boleh, medium. Boleh. Okay, so rehat dulu. Kalau baca balik your textbook itu, if you have any question lepas ni boleh tanya. Okay, so rehat 5 minit. Okay.